तुम्ही जेन्ना काल दिल्ली विजीट केली आणि हांगा चर्चा अशी जाली की तुमकां खंय तरी प्रेसिडेंटशिपा वयल्यान काडपाची चर्चा जी आसा ती थंय फुलफील जातली कशी, सो हेजेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? आमी पयर सुद्दां सांगिल्लें की BJPन कितले प्रयत्न जरी केले की लोकां भितर एक कन्फ्युजनाचें माहोल क्रिएट करपाचो प्रयत्न केलो ते सक्सेसफूल जावचें ना. काल आमचे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गनायझेशन KC वेणुगोपालजीन आमकां सगळ्यांक दिल्ली आपयल्ले रिगार्डींग वोटर चोरी कॅम्पेन रिव्यू घेवपाक कशें चल्लां आनी अपकमींग ZP इलेक्शन जी आसा ताजी तयारी आनी ताजेर कशें मुखार वचपाचें आनी ऑर्गनायझेशन रिलेटेड मॅटर्स हें सगळें डिस्कशन जालां. आमचे इंचार्ज श्री माणिकराव ठाकरे जी आशिल्ले, सेक्रेटरी इंचार्ज डॉक्टर अंजली निंबाळकर आशिल्ली, आमचे CWCचे मेंबर गिरीश चोडणकर आशिल्ले, CLP आशिल्लो आनी आमदार आनी खासदार सगळे मेळून आमी काल डिस्कशन केलां. सो आय थिंक BJPन फोकस करचें तांचे पॉलिटिक्साचेर आनी काँग्रेसीच्या ऑर्गनायझेशन काँग्रेसीन कितें चल्लां म्हाका दिसता तातूंत तांकां लक्ष घालपाची गरज ना. पूण जी अशें आयिल्लें की सगळेच जाण थंय गेल्ले आसात, 3 आमदार, 1 MP, मागीर ऑब्जर्वर, सो खंय तरी तुमची जी फाटल्या दिसांनी इश्यू चालू आसले तेच्या खातीरूच जावं शकता अशें म्हाका दिसता. आमचे इंचार्ज जेन्ना गोंया आयिल्ले तेन्ना इंचार्जानूच तुमकां सांगलां की हो विशय BJPन भायर काडला आनी दीस इज अ रुमर, दीस इज अ अफवा म्हणून. सो म्हाका दिसता ज्या गोश्टीक तथ्य ना ताजेर उलोवन ताजेर भाश्य करून म्हाका दिसता कांय अर्थ ना. काँग्रेस पार्टी इज सिरियस फॉर द अपकमींग ZP इलेक्शन जी फुडल्या वर्सा म्युनिसिपालिटी इलेक्शन्स आसात विच आर नॉट ऑन पार्टी लायन बट देन स्टील वी वील ट्राय टू पुट अवर पॅनल्स आनी जे असेंब्ली इलेक्शन येता हाजेर कशा पद्दतीन आमी मुखार वचपाचें, वॉट आर द करंट पॉलिटिकल डायनामिक्स ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा, दीस वी हॅव ऑल डिस्कस्ड. सो देर इज अ नो चेंज इन द लिडरशीप. अरे सद्या हांव प्रेसिडेंट आसा आनी सद्या म्हळ्यार गोंयचो काँग्रेसीचो प्रेसिडेंट मरे हांव. म्हाका जाल्यार बाबा असलें कांय डिस्कशन हाजेर म्हजे कडेन तरी कोणें केल्लें ना. सो म्हाका दिसता असले रुमर्स परत परत ते घालून कांय अर्थ ना. लेट्स कॉन्सन्ट्रेट ऑन द रियल इश्यूज ऑफ गोवा. ज्या पद्दतीन आज गोंयांत लॉ अँड ऑर्डर कोलॅप्स जाला, आज रस्त्यार एक गोंयकार मरता. सो ऑल दीज इश्यूज वी हॅव टू फोकस आनी लेट्स नॉट ट्राय टू डायवर्ट द अटेन्शन. आज प्रायम फोकस आसा की BJPचे जे लोक विटल्या हांकां आज हें सगळें लोकां मुखार कशें हाडप. दीस इज ऑल अवर प्रायम मोटीव. आनी